Zamislite trenutak pre nego što zora svane, trenutak kada bi svetlost trebalo da probudi prirodu, da rastera noć i najavi još jedan običan dan, ali umjesto toga nebo počinje da se ponaša pogrešno. Pre izlaska sunca, dok je čitav svijet još u dubokom snu, horizont menja boju, ne u zlatnu i ružičastu, već u zlokobnu, olovno-sivu nijansu koja ledi krv u žilama. Nešto neobično, gotovo neprirodno, sprema se da se dogodi na nebu. I ne, ovo nije naučna fantastika, ovo je stvarnost koja nam se približava brzinom svetlosti. U isto vrijeme, dok moderni instrumenti beleže anomalije, okrećemo se vekovima starim predanjima. U staroj Rusiji ovaj tačan trenutak oduvek su zvali jednim imenom, Silin dan. Dan kada granice između svetova postaju tanje, kada se sile prirode otimaju kontroli, a obični ljudi zatvaraju prozore i sklanjaju se sa ulica. Stari narodi su verovali da je Silin dan zemlja i nebo vode nemilosrdno borbu, ali ono što se dešava sada prevazilazi običan folklor. 12. avgust 2026. godine. U ovom tačno određenom napetom trenutku, dok vazduh postaje gust, hladan i potpuno nepomičan, pre nego što sunce uopšte dotakne ivicu sveta, stari biblijski zapisi, zaboravljena proročanstva i nebeski signali otvaraju vrata priče koja menja naš pogled na svet, jer tanka granica između drevne opomene i naše savremene surove stvarnosti upravo puca pod naletom misteriozne sile koja apsolutno niko nije očekivao. I tu dolazimo do ključne stvari koja u potpunosti menja celu sliku ove globalne zagonetke, a sve počinje tamo gdje su mnogi zaboravili da gledaju, u rečima samog Isusa Hrista. Moćna pisana reč u Bibliji, tačnije u Lukinom evanđelju, jasno i nedvosmisleno poručuje čovečanstvu da će se pojaviti strašni i zapanjujući znaci na suncu, mesecu i zvezdama, što se savršeno nadovezuje na drevne zapise iz knjige Postanja o nebeskim svetlima stvorenim od Boga za znakove, vremena, dane i godine, kao i na dramatična proročanstva proroka Joela o danima kada će se sama svetlo sunca pretvoriti u tamu pre dolaska velikog i strašnog dana Gospodnjeg. Sve ovo mnogi ozbiljni vernici, teolozi i izučavaoci proročanstava s pravom uzimaju kao ozbiljnu opomenu da ljudska istorija, sudbine carstva i sam nebeski svod ne pripadaju prolaznim političarima, već isključivo stvoritelju, dok nas naučni instrumenti, moćni teleskopi i sateliti visoke tehnologije upozoravaju da nas u isto vrijeme očekuje spektakularna parada 6 planeta, Jupitera, Merkura, Marsa, Urana, Saturna i Neptuna, koje će se veličanstveno protezati preko predzornog neba, praćene potpunim pomračenjem sunca koje će zahvatiti Grenland, Island, Severnu Rusiju, Atlantik, Španiju i Portugaliju, dok će se istovremeno na noćnom nebu sudarati i vrhunac čuvenog meteorskog pljuska Perseida. Ali ovdje priča nestaje niti se završava samo na hladnoj matematici nebeskih tela i biblijskim opomenama, već se direktno nastavlja na prostranstva Rusije, gdje se u istoj sekundi, prema detaljnim istorijskim i narodnim izveštajima koje prenosi portal Ura.ru, 12. avgusta tradicionalno obeležava Silin dan u čast svetog apostola Sile i Siluana, vernih pratilaca svetog Pavla, koji su u prvom veku pretrpeli strašne batine štapovima i mračne tamnice u makedonskom gradu Filipima, pre nego što se čudnesto oslobođeni snažnim zemljotresom koji je popustio lance i otvorio zatvorska vrata. Pored njih, narodni lekar sa dubokim poštovanjem slavi i svetog mučenika Jovana Ratnika iz 4. veka, neustrašivog ratnika koji u vreme surove vladavine cara Julijana Otpadnika tajno pomagao progonjenim hrišćanima, upozoravao ih na vojne racije, olakšavao im bekstva iz tamnica i milostivio tešio sve nevoljnike, zbog čega su mu se u staroj Rusiji ljudi redovno molili za povratak ukradene imovine i zaštitu pravde. U
tradicionalnom ruskom selu ovi sveci su vekovima bili poštovani kao istinski zaštitnici pčelara, domaćih životinja i najtežih poljoprivrednih poslova, dok su seljaci sa strahopoštovanjem pratili raž, koja se na silu Ana, kako izreka govorila, pije, klanja zemlji i dobija nadprirodnu snagu za bogatu jesenju žetvu, čvrsto verujući da se na ovaj dan moraju dobro zatvarati štale preko noći kao zli duhovi, utvare i veštice ne bi iscrpeli krave do smrti, dok su se istovremeno strogo poštovala mnoga pravila i zabrane. Izbjegavalo se šišanje i sečenje noktiju da se ne izgubi zdravlje, zabranjivalo se brojanje novca da se ne ostane bez ičega, rad sa oštrim predmetima bio je strogo sklonjen, hleb se isključivo lomio rukom, a svako odbijanje pomoći siromašnima smatrano je grehom koji vodi u propast. Dakle, dragi gledaoci, ova čudesna nebeska i zemaljska mreža spaja se direktno sa našim imanjima, domaćinstvima i svakodnevnim životima kroz astrološke procene i analize koje prenose mediji, pokazujući kako ova nebeska eksplozija donosi tektonske promjene i poziv na otrežnjenje za svaki horoskopski znak na našim imanjima i u našim porodicama. Prema tim navodima, 12. avgusta, ambiciozni ovnovi na svojim imanjima pokreću preduzetnički duh i pretvaraju svoje hobi i projekte u izvore prihoda. Vredni bikovi grade dugoročnu financijsku sigurnost kroz ulaganje u dom, imanje i nekretnine. Oštrumni blizanci pregovaraju sa utjecajnim ličnostima i pretvaraju online poslove u zaradu, dok emotivni rakovi pod snažnim utjecajem Marsa na imanju konačno pronalaze unutrašnju snagu da prekinu staromodne načine zarađivanja, izbore se za povišicu i postave čvrste radne granice. Istovremeno, ponosni lavovi preuzimaju liderske uloge na svojim radnim mestima i imanjima vodeći timove naprijed bez uticanja ega. Pedantne device analiziraju iscrpljujuće radne navike, reorganizuju kućni budžet i odbacuju tuđe obaveze. Šarmantne vage privlače projekte sa višemilijonskim budžetima. Entuzijastični strelčevi šire horizonte uz strogu kontrolu troškova, a disciplinovani jarčevi uspješno rešavaju dugove i poreske obaveze. Inovativne vodolije sklapaju transparentna poslovna partnerstva, a osjetljive ribe prave veliki sudbinski reset svoje svakodnevne radne rutine na imanju, oslanjajući se isključivo na proverene činjenice. Međutim, zvanično to naravno nije potvrđeno kao konačni i neopozivi sud više sile, a u ovom trenutku zaista nema nikakve nezavisne potvrde da će ovi astrološki pokreti i retki nebeski spektakli doneti direktne ekonomske kolapse ili katastrofe na globalnoj mapi, pa ove medijske navode i dramatične prognoze svakako treba uzeti sa zdravom dozom opreza i rezerve. Ipak, vekovno iskustvo i mudrost naših predaka uče nas da su stari narodi uvek gajili duboko strahopoštovanje prema velikim smenama svetlosti i mraka, baš kao što su stari ruski seljaci na silin dan pazili na svaku reč, štitili svoja imanja, useve i stoku, te poštovali pravila sloge i uzajamne pomoći. Zato se pred nama otvara najvažnije pitanje koje traži iskren odgovor od svakog čoveka. Da li su ovi drevni narodni običaji spektakularne astronomske retkosti 12. avgusta 2026. godine i nagomilani pritici na našim imanjima samo običan, bezazlen splet slučajnosti u kalendaru ili predstavljaju ozbiljnu opomenu koju naša civilizacija uporno gura po tepih? I, dragi gledalci, sada kada smo prošli kroz sve ovo, moram da vam kažem šta je mene lično možda najviše zainteresovalo u celoj ovoj priči. Ne sama priča o predanjima, ne horoskop, ne različite tumačenja koja ljudi danas vezuju za ovaj datum, nego jedna mnogo jednostavnija činjenica. Koliko se astronomski događaja praktično sabralo u jednom veoma kratkom periodu. I zato sam dodatno pogledao šta kažu astronomski izvori i tu sam naišao na jedan podatak koji mi je baš privukao pažnju. Prema kalendaru planetarnog društva, maksimalno trajanje totalne faze pomračenja bit će oko 2 minuta i 18 sekundi.
E sad, 2 minuta i 18 sekundi nama ovako kada pričamo ne zvuči mnogo. Prođe dok čovjek popije kafu, ali pokušajte samo da zamislite šta znači kada u sred dana stojite negdje na putanji totaliteta i gledate kako mjesec potpuno prekriva sunce. To je ono što je meni fascinantno. Ne moramo mi ovome da pripisujemo nikakvo nadprirodno značenje. Naprotiv, astronomija veoma dobro zna zbog čega dolazi do pomračenja i može unaprijed izračunati njegovu putanju, ali sama činjenica da čovjek zna objašnjenje ne čini prizor manje neverovatnim. I još nešto sam pronašao. Evropska svemirska agencija ESA posebno se priprema za ovaj događaj. Oni navode da će putanja totaliteta prolaziti preko Grenlanda, Islanda i Španije, kao i veoma malog dela severoistočnog Portugala. ESA posebno izdvaja Španiju, jer će upravo ona imati najveću oblast totaliteta u Europi. Drugim rečima, ovo nije nešto o čemu samo pričaju portali koji vole misteriozne priče. Ozbiljne astronomske institucije pripremaju posmatranja, programe i praćenje ovog događaja. I meni je upravo tu zanimljiva jedna stvar. Čovjek je danas stigao toliko daleko da može praktično unaprijed da kaže gdje će senka mjeseca proći preko zemlje. Znamo putanju, znamo približno trajanje, znamo gdje će ljudi vidjeti potpuno pomračenje, a gdje samo delimično. A opet, kada sunce nestane iza mjeseca, čovjek na nekoliko trenutaka dobio onaj isti prizor koji su gledali ljudi pre 1000 ili 2000 godina, samo što oni nisu imali NASU. Nisu imali ESA-u, nisu imali internet, nisu imali aplikaciju koja će im nekoliko dana unaprijed reći šta će se dogoditi. I upravo zato mogu da razumem zašto su takvi događaji nekada ostavljali ogroman trag na ljudima. Mi danas kažemo orbitalna mehanika. Čovjek prije 1000 godina pogledao bi prema nebu i video da je sunce jednostavno nestalo. To su dvije potpuno različite perspektive istog događaja, ali pazite sada šta dodatno pravi ovu priču interesantnom. Pomračenje praktično nije jedina predstava koju nebo sprema u ovom periodu. Planetarno društvo navodi da Perseidi dostižu maksimum odmah potom, a ovog puta uslovi za posmatranje trebalo bi da budu izuzetno dobri upravo zbog mladog mjeseca. Ovo je meni fenomenalno, jer kod meteorskih rojeva često imate problem da mjesec osvetli nebo i onda vam pokvari veliki deo prizora. Ovog puta taj problem bi trebalo da bude minimalan. Dakle, imate jednu nebesku pojavu tokom dana, a zatim se priča praktično nastavlja kada padne mrak. I sada dolazimo do stvari koju bih voleo da odvojimo od svih proročanstava i predanja. Perseidi nisu nikakva misteriozna kiša zvezda koja se odjednom pojavljuje niotkuda. Mi zapravo gledamo zemlju kako prolazi kroz trag materijala koji je ostavila kometa. I meni je to možda čak i fascinantnije od bilo kakve mistične verzije. Razmislite malo. Naša planeta putuje kroz sunčev sistem, prolazi kroz taj materijal, sitne čestice ulaze u atmosferu i mi sa zemlje vidimo svetle tragove preko neba. Čovjek stoji u svom dvorištu i gleda posljedicu kretanja zemlje kroz sunčev sistem. Pa, zar nam zaista treba nešto da izmišljamo da bi ovo bilo fascinantno? Meni ne treba, ali sada dolazi još jedna stvar. Oko tog perioda govori se i o takozvanoj paradi planeta i ovdje moramo biti precizni. Kada neko kaže 6 planeta se poravnava, čovjek može da pomisli da su Jupiter, Merkur, Mars, Uran, Saturn i Neptun bukvalno napravili neku savršenu liniju u svemiru. Nisu. To je način na koji ih mi vidimo sa Zemlje. Planete se kreću približno istom ravni sunčevog sistema i zbog toga sa naše tačke posmatranja mogu da izgledaju raspoređene preko istog dela neba i nisu sve jednako vidljive. Prema astronomskom vodiču Star Walk, Mars i Saturn bi trebalo da budu među lakšim objektima za posmatranje, dok će Uran zahtevati optičku pomoć, a Neptun teleskop. Znači, kada negdje pročitate 6 planeta na nebu, nemojte očekivati 6 ogromnih kugli poređenih kao sjelice, ali opet, kada sve stavimo na jedno mesto, dobijamo veoma zanimljiv period za ljude koji vole astronomiju i tu se ja vraćam na početak cele priče.
Meni ovdje nije najinteresantnije pitanje da li će se nešto dogoditi svetu posle ovog datuma, jer to niko ozbiljan ne može da tvrdi samo na osnovu pomračenja. Meni je mnogo zanimljivije zašto ljudi svaki put kada se dogodi nešto veliko na nebu pokušavaju da pronađu značenje. Zašto? Zašto nas pomračenje i danas toliko fascinira kada znamo tačno kako nastaje? Zašto će milioni ljudi izaći napolje da gledaju nešto što je astronomija izračunala unapred? Možda zato što čovjek, koliko god tehnologija napredovala, nije izgubio taj osjećaj da je mali kada pogleda prema nebu. Mi se svakoga dana svađamo oko politike, gledamo telefone, jurimo za računarima, pričamo ko je šta rekao, ko je pobedio, ko je izgubio, ko ima više novca, a onda mesec stane između nas i sunca i na nekoliko trenutaka sve to postane potpuno nevažno. I zato mogu da razumem i onu poruku iz hrišćanskog teksta koji smo analizirali. Ne da čovjek izmišlja datum kraja sveta, ne da kaže dogodilo se pomračenje, sutra mora da dođe katastrofa. Za tako nešto nema dokaza, nego jednostavno pogledaj gore. Dragi gledalci, da možete da birate samo jedno, potpuno pomračenje sunca ili noć pod nebom punim Perseida, šta biste izabrali da vidite svojim očima? Napišite mi dole u komentarima, baš bih volio da vidim kako vi gledate na cijelu ovu priču, jer ovdje možda i nije najvažnije da svi imamo isti odgovor. Možda je dovoljno to što ćemo makar na nekoliko minuta skloniti pogled sa ekrana i ponovo pogledati prema nebu. Hvala na pažnji.